Okay, sorry guys. So hari ni kita nak finish off kita punya cellular respiration. Well done guys. Dah sampai sini. So, kita nak cerita pasal apa yang akan jadi kalau tiada oksigen. Okay, so kita dah tahu kalau ada oksigen, kita akan buat glycolysis. Lepas tu kita dapat 2 pyruvate. Lepas tu kedua-dua pyruvate ni akan buat link reaction. Dia akan dapat 2 acetyl coenzyme A. Lepas tu kesemua ni akan buat 2 kali Krebs cycle lah. Okay, 2 kali Krebs cycle. Saya buat macam ni. So, sebab 2 kali Krebs cycle adalah sebab 2 acetyl coenzyme A yang kita hasilkan per glukos kan. So, glycolysis pula. Kita letak glukos lah. So proses dia, nama yang kat sini adalah glycolysis. Proses yang kat sini pula, tukarlah colour. You have so many colours here. Why stick to one? Betul tak? Glycolysis. Proses dekat sini, nama dia link reaction. Dan proses dekat sini, nama dia adalah Krebs cycle. Atau the citric acid cycle. Okay, just in case lah kalau keluar perkataan tu pula. So anyway, I just want to bring you guys again, apakah dia punya barang-barang yang dihasilkan each. Okay, kalau kat glukos ni kita ada SLP, substrate level phosphorylation. Kita akan dapat net 2 ATP. Ingat, ni hasil daripada 4 ATP tolak dengan 2 ATP. Okay, dekat energy investment dan juga dekat energy payoff phase kita dapat 4, energy investment kita tolak 2. And then kita akan dapat kat glukos ni, kita akan dapat 2 NADH. Okay. Kat pyruvate jadi kepada acetyl coenzyme E, kat sini kita tak dapat ATP. Tapi kita dapat NADH. Kat sini FADH tu tak ada. Dan NADH kat sini kita dapat 2 lah. Sebab satu pyruvate kita dapat 1 kan. So dapat 2. Then FADH tu kat sini tak ada. Last sekali dekat Krebs cycle untuk ATP kita dapat 2. Again sebab 2 kali cycle kan. And then untuk NADH kita dapat 6 sebab 2 kali cycle. Step satu tu ini. Letaklah macam ni. Step satu cycle. And then FADH2 awak dapat 1 saja. Ingat kat mana? Nanti awak kena bagi tahulah kat mana. Okay, dekat Ari punya jawapan. So sama juga cycle yang kedua ni pun you akan dapat macam ni. So total ATP awak dapat kat sini adalah 2. NADH awak dapat 6. FADH2 awak akan dapat 2. So yang ATP semua kita dapat ATP teruslah daripada substrate level phosphorylation, tapi yang ni NADH, FADH tak ada. So all of this one will have to undergo the electron transport chain. Yang hafal lagu sama ada Happy Birthday, Christmas tu ataupun lagu Love Story yang saya cakap tu kan. So dia ada 1, 2, 3 dan ATP synthase. So kat sini ada ubiquinone, and ada cytochrome C, and then ada succinate pula yang untuk FADH. So the thing is, dekat electron transport chain ni, dekat sinilah the key dia akan tukarkan NAD balik kepada NAD+. Sama juga FAD, dia akan tukarkan balik kepada FAD. So, all this then can be reused. Reuse dekat dalam first kita punya proses, which is dekat proses yang ini untuk jadi FNADH balik. Sebab glukos ni ada satu step kita akan buat oxidation kan, kita gunakan NAD+
and then NAD plus akan reduce to become NADH, which is this one. So this is the first step. I mean like glucose kepada pyruvate is the first step. Sampailah semua ni boleh berjalan yang seterusnya kan sampai dapat 38 ATP tu. So kalaulah NAD plus awak ni dah berkurangan sampai tak ada. So agak-agaknya awak boleh tak buat all the rest. Okay, of course lah tak boleh kan. All the rest will become crumbled. Tak boleh buat. Dia akan inhibited. Bukan inhibited. Dia tak boleh lalu lah sebab dah tak dapat kita nak tukarkan glucose tu kepada pyruvate. Jadi, it is very important for us untuk tukarkan balik every NADH yang kita dah produce sebab setiap kali kita tukarkan glucose, kita akan dapat satu NADH. So, kalau tak tukarkan balik NADH ni kepada NAD+. So how we do that sebelum ni adalah gunakan electron transport chain. Semua yang NADH yang telah kita hasilkan, kita akan tukar balik jadi NADH. Semua NADH yang kita hasilkan, kita akan tukar balik jadi NAD+ dekat electron transport chain untuk digunakan kembali. Tetapi dengan syarat kalau adanya oksigen di sini yang akan being reduced to become H2O. Tapi kalau tak ada oksigen macam mana? Dia tak boleh lalu yang ini. So tak bolehlah nak tukarkan NADH kita kepada NAD+ balik. So apa yang badan kita buat adalah badan kita akan tak continue this one. Okay, dia tak continue the link reaction dengan saya highlightkan yang mana dia tak continue. Dia tidak akan mengkontinukan the link reaction dengan Krebs cycle. Sebab kalau dikontinukan, you will further use more NAD+. Okay, you akan kat sini memerlukan NAD+. Okay, kat sini you perlukan NAD+. Dekat sini pun you perlukan NAD+. So, for one glucose, you memerlukan 6 NAD+, dekat sini. So, tak ada NAD plusnya. Jadi kalau you tetap gunakan NAD plus, makin cepat NAD plus awak habis to become NADH. Dan bila NAD plus dah habis, awak tak dapat tukarkan glukos kepada pyruvate at all and tak dapat hasilkan energy at all. So what happen is, if there is no oxygen, what gonna happen is adalah that glucose kita still akan tukarkan dia kepada pyruvate. Okay, still akan tukarkan pada pyruvate sebab kita masih ada NAD plus lagi kan ketika ini dan jadilah dia akan reduce to become NADH plus H plus. Okay. And then dalam masa yang sama daripada glucose kepada pyruvate you akan dapat 2 ATP kan. So okay lah, dapatlah energy at least kan daripada tak ada dapat energy langsung. Now if we continue on the link reaction, Krebs cycle, TCA cycle tu and then sampai NAD plus kita habis, nanti kita tak boleh nak dapat even 2 ATP ni juga sebab glucose tak dapat nak converted kepada pyruvate. So what yang diorang buat ni adalah untuk animal, okay, untuk animal apa yang diorang buat adalah diorang just okay, we need this NAD+. Okay, diorang understand that they need the NAD+, but there is no oxygen left, maka they cannot convert back the NADH to become NAD+ dekat electron transport chain. Dia tak boleh convert back kat here. So what it will do is just it convert back dekat pyruvate tu sendiri. Okay, so ni dia akan gunakan balik dan dia reducekan the pyruvate. So, kalau dia reducekan pyruvate, dia akan jadi oxidized, dia buang H tu. Pyruvate akan become reduced to form lactate. Right, so ini animal punya adaptation, dia akan jadi lactate. That's why bila awak buat macam lari sprinting tu kan, awak tak cukup oksigen kan. So awak lari sprinting tak cukup oksigen sampai kaki awak rasa lengur. Kenapa? Sebab actually this lactate acid accumulated, meningkat sebab tak cukup oksigen, so tak boleh nak bagi ETC ni. So badan you nak bagi juga energy, so at least dia convertkan glucose into pyruvate. Okay, at least dia dapat convertkan glucose to pyruvate by having more NAD plus ni, by having the NAD plus. So daripada mana dia dapat NAD plus ni? Setiap kali dia convert glucose kepada pyruvate, NAD plus akan jadi NADH. So makin kurang NAD plus awak. So macam mana dia tambahkan balik NAD plus tu? Tak ada oksigen, so dia akan just reducekan the pyruvate, jadi balik NAD+. So digunakan balik dekat sini. Alright. And then bila awak dah berhenti, awak akan hidu the oksigen tu kan. Lepas tu awak akan rasa macam segar gila lepas dah lari-lari tadi kan. So kenapa? Sebab actually lactate ni boleh patah balik menjadi pyruvate. Okay, lactate tu boleh patah balik menjadi the pyruvate. How?
Well, of course you akan oxidizekan dia balik lah kan. Sebab ni reduce, so dia oxidizekan balik saja. Sebab kita dah ada kita punya NAD plus ni balik kan. Kita just oxidizekan balik, dia menjadi NADH. Macam ni. So dia jadi pyruvate, and then pyruvate bolehlah buat link reaction semula and then Krebs cycle. So dapatlah awak 38 ATP tu. So awak rasa lega gila. Okay, so that is what happened lah. Okay, so saya faham ni, just nak you confused. Now kita nak pergi pada plant pula. Plant is a bit different. Okay, plant dia tak macam kita kan, dia vigorous activity yang sampai bergerak. But it still need ATP untuk dia punya every metabolism dia. So what's going to happen is, apa yang plant buat kalau dia kekurangan oksigen, contohnya macam yeast lah kan, awak letak dekat dalam roti tu kan, awak biarkan dia dalam bekas tertutup, lepas tu dia kembang. So kenapa dia kembang? Adakah sebab dia dipuji banyak-banyak sampai dia kembang? Oh, itu zaman saya sekejap. Sorry, zaman saya kalau orang puji nanti dia cakap, janganlah puji, nanti kembang. I don't know why kembang. But anyway, itu zaman saya, zaman korang mungkin tak pernah dengar perkataan tu. So anyway, kita tengok macam, let's say, apa nama tu, wine ke kan. Okay, so wine, you perap dia, you fermentkan dia, lepas tu dia jadi wine lah kan. Dia ada alkohol yang mabukkan. So these two instant, satu kembang, satu lagi memabukkan kan. So sebenarnya what actually happens? So these two things adalah benda yang sama. Dia akan convertkan glucose into pyruvate. Tak ada oksigen. So tak ada oksigen. At least dia dapat 2 ATP sini. Kita dapat 2 ATP kat sini. Dan dia telah use up the NAD+. Kita use up the NAD+ to become NADH. So if NAD+ semua dah bertukar jadi NADH, dia nanti tak boleh nak convert glucose kepada pyruvate to form at least 2 ATP. So dia akan mati pula nanti sebab tak ada energy. So the build up of NADH ni need to be converted back to NAD+ so that it can at least oxidizes glucose to pyruvate. So that dia dapat ATPs. So now apa yang akan berlaku adalah for the pyruvate ni untuk jadi NAD+ ni balik, kalau animal dia just NADH ni apa, bagi je dia punya elektron dekat pyruvate kan, ataupun dia reducekan jadi pyruvate, senang. Tapi kalau plant tak, dia akan buat something else first. What dia akan do is dia akan buang carbon dioxide dulu. Okay, dia akan buang carbon dioxide, dia akan jadi 2 carbon lah, daripada 3 carbon pyruvate jadi 2 carbon yang dikenali sebagai acetaldehyde. So this acetaldehyde barulah akan direducekan oleh NADH supaya NADH akan jadi balik NAD+ to be reused dekat dalam proses glycolysis tu. Right? So acetaldehyde yang reduce ni dia akan jadi ethanol. So that's why wine dia jadi alkohol, dia memabukkan. Right? Again, arak yang haram adalah arak kalau dia memabukkan. Tapi kalau macam alkohol yang awak buat hand sanitizer tu kan, awak letak kat tangan, adakah bila awak rub dia dekat tangan, awak automatic mabuk? Tak. So kalau tak, awak tak haram lah. Okay, ramai yang salah anggap lah benda ni macam kata alkohol haram semua sekali kan. So alkohol kalau tak memabukkan, dia tak haram. Okay, tak haram. I mean, you tak minum dia, tak haram lah. Kalau you minum, haram. Alright. So even if you listen to my voice yang sangat sedap ni sehingga memabukkan, itu pun jadi haram lah. But alhamdulillah, suara saya tak adalah sesedap itu kan sampai menjadikan haram, sampai saya tak boleh jadi teacher pula. So anyway, so that's again, NAD+ is very important for you to generate at least 2 ATP. Sebab ingat balik dalam proses glycolysis kita, okay, dalam proses itu betul, Nadia pemalas. See what? Free? Glycolysis. So this glycolysis, ingat dalam proses glukos tu, dia jadi nanti Kang, dia jadi yang apa tu, fructose 1,6 bisphosphate. Saya lompat banyak ni. Lepas tu baru dia split kan. Dia split jadi G3P. Lepas tu dia kena oxidize kat sini dulu. Tambah phosphate kat sini, oxidize by NAD+. Jadi NADH++, barulah nanti dia boleh generate ATP kita, the next step. So kalau yang ni tak jadi dulu, memang you tak akan dapat ATP at all. Instead, you gunakan ATP. Alright guys, I guess that's all. Thank you for listening. Oh, kejap, yang kembang tadi. So kenapa agak-agaknya dia kembang yang yeast tu?
Yeah, you are correct. Dia kembang sebab dia buang carbon dioxide. So, dia buang carbon dioxide menyebabkan dia kembang lah. Ada, tu sebab roti kita tengok ada lubang-lubang dalam dia. So, dia ada udara yang terperangkap kat dalam dia. And this process is not reversible. Okay, dia tak boleh nak reversible jadi pyruvate balik sebab dia dah buang carbon dioxide tu. Okay, dia jadi 2 carbon saja berbanding 3 carbon. So, tak boleh nak jadi pyruvate balik. So, that's it guys. Thank you. Assalamualaikum.